U današnjem video radu analiziram šta za Vojsku Srbije predstavlja uvođenje u flotu ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije izviđačko-jurišnih bespilotnih letelica CH-95, koje su nedavno bile izložene i na prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije Zastava 2024 na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Naime, na održanom vojnom prikazu između ostalog modernog naoružanja nabavljenog u poslednjih par godina iz Kine, istakle su se i dve naoružane bespilotne letelice strategijskog doleta CH-95. Ona koja se nalazila sa leve strane u odnosu na posetioce je ona koja je aprila prošle godine bila prva prikazana javnosti takođe na Batajničkom vojnom aerodromu i koja nosi maskirano belo-sivu šemu bojenja, je ovaj put prikazana bez podvešenog naoružanja. Druga bespilotna letelica koja je ovaj put zauzela centralno mesto na izložbenom mestu, a koja je ofarbana u svetlo-plavu i belu boju, odnosno potpuno drugačije od prethodno predstavljene bespilotne letelice CH-95. Takođe novo izložena bespilotna letelica CH-95 je imala podvešeno naoružanje na sve 4 podvesne potkrilne tačke. Na spoljnim potkrilnim tačkama su bile podvešene javnosti već uveliko poznate laserski vođene rakete FT-8C, koje se koristi na prvim nabavljenim naoružanim bespilotnim letelicama iz Kine, CH-92A. Ono što je bilo još upečatljivije za posetioce vojnog prikaza je bilo podvešeno naoružanje na unutrašnjim potkrilnim tačkama FT-8B, koje po gabaritima značajno premašuju vođene rakete FT-8C i isto tako deluju i znatno moćnije. A da li njihov izgled odražava i njihovu moć? Familija FT-8 vođenih višenamenskih raketa, odnosno raketiziranih bombi, su namenjene za uništavanje borbeno-oklopnih vozila, glavnih borbenih tenkova, protivničke žive sile i artiljerijskih sredstava i pokretnih lansera raketa, koji se kreću brzinom do 70 km na čas. Navođene raketizirane bombe FT-8B mogu da se lansiraju sa visine od 2500 do 7000 metara i imaju maksimalnu daljinu dejstva do 20 km. Lansiraju se pri brzini bespilotne letelice od 370 km na čas. U srednjem delu leta se navode inercijalnim ili satelitskim navođenjem, a u terminalnoj fazi leta se do cilja navode pomoću fokalne infracrvene glave za samonavođenje, koja stvara kompletnu IC sliku cilja, te ju je teško metati, ili poluaktivno laserski sa data linkom za navođenje rakete do cilja. Bojeva glava sa elektronskim upaljačem je tandem kumulativna, ima masu od 8 kg i namenjena je prvenstveno za probijanje oklopa. Zbog njenih navedenih taktičko-tehničkih karakteristika je predsjednik Srbije više puta u medijima istakao da kada bespilotna letelica CH-95 lansira FT-8 vođenu raketu, ona uništava tank ili borbeno vozilo, a da se pritom ne čuje ni dolazak rakete, niti zvuk bespilotne letelice. Navođenje višenamenske rakete tipa FT-8C su nešto skromnijih taktičko-tehničkih karakteristika od veće FT-8B. Ona se može lansirati sa visine od 2500 do 5000 metara pri brzini bespilotne letelice od 370 km na čas. U srednjem delu leta se navode inercijalnim ili satelitskim navođenjem, a u terminalnoj fazi leta se do cilja navode poluaktivno laserski sa data linkom za navođenje rakete do cilja. Bojeva glava je trenutno fugasna i ima masu od 5 kg i namenjena je prvenstveno za uništavanje slabijih utvrđenja protivnika i njegove žive sile na otvorenom ili u zaklonima. Kako je takođe najavljeno na vojnom prikazu u Nišu februara ove godine, raketa FT-8C ima masu od 18 kg i maksimalni domet do 11,8, a efikasan do 9 km. Do sada je nažalost kupljeno svega 18 ovih raketa, ali pošto nisu skupe, kupovaće se i dalje, odnosno cena jedne rakete FT-8C iznosi svega $50.000 američkih dolara. Vođene rakete, odnosno raketizirane bombe familije FT-8 imaju kružnu grešku na maksimalnom dometu do cilja od svega 1,5 metara,
kada su u pitanju pokretni ciljevi i do 2 metra kada se gađaju pokretni ciljevi koji se kreću do 70 km na čas. Inače, na statičkom prikazu naoružanja Vojske Srbije u Nišu u februara ove godine je takođe najavljeno da će se nabavljati još bespilotnih letelica tipa CH-95 jer su se odlično pokazale. Za sada je nabavljen jedan sistem sa 3 bespilotne letelice CH-95 i jednom komandnom stanicom koja do danas nije prikazana javnosti. Inače, bespilotne letelice CH-95 nije ovaj put na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici nisu bile prikazane sa optoelektronskim blokom podvešenim ispred prednjeg dela trupa koji služi za akviziciju, identifikaciju, praćenje i nišanjenje uočenog cilja. Naoružana bespilotna letelica CH-95 kineske proizvodnje je namenjena za dejstvo laserskim navođenim raketama po pokretnim i nepokretnim ciljevima na zemlji, korekciju artiljerijskog dejstva, kontrolu maskiranja i vizualizaciju bojišta radi donošenja odluke o upotrebi sopstvenih oružanih snaga u realnom vremenu. Sastav ovog izviđačko-jurišnog sistema su zemaljska upravljačka kabina, daljinski pilotirani vazduhoplov, prenosni video terminal RDT, kontejneri za elektronska dejstva i naoružanje. Letna autonomija bespilotne letelice CH-95 iznosi 25 sati, plafon leta ove bespilotne letelice je 9000 metara, dok je njena maksimalna brzina leta do 240 km na čas. Na 5 podvesnih tačaka nosi korisni teret maksimalne mase od 200 do 260 kg. CH-95 ima mogućnost izviđanja u dnevnim i noćnim uslovima i izviđanja kroz oblake, mogućnost elektronskih dejstava i stvaranja lažnih ciljeva u svrhu ometanja protivničkih radara radi njenog neometanog dejstva po protivniku. Za razliku od kamikaze dronova tipa SM-1 i SM-2 koji su nabavljeni iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kojima rukuju artiljerijske jedinice kojima komanduje Komanda artiljerije kopnene Vojske Srbije, naoružanim bespilotnim letelicama tipa Pegaz, CH-92A i CH-95 upravljaju jedinice ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije. Sve u svemu nabavkom naoružanih bespilotnih letelica CH-95 iz Kine je Vojska Srbije, odnosno njena 353. izviđačka eskadrila ratnog vazduhoplovstva, dobila mogućnost dalekometnog izviđanja i dejstvovanja po ciljevima na zemlji.